Salam senina mamre, salam sehat ras mejuah-juah kita kerina. Ope dengar siorati isi pustaka Sibadia, mari ras kita retoto. Terpuji kam Tuhan, si mada karinana, si tetap memperdiatikan kami selaku mamre, bagi kam memperdiatikan diberu balu-balu ikuta sarpat. Ngasup kami Tuhan, ngelakukan perintah ndu, adi pusuh kami, mesikel jumpa ras kam. Rekami bas Kristus, haleluya, amin. Si jadi ogenta, aime sada raja-raja 10 pitu, ayat 10, 10 6 bagenda nina. Maka berkat Elia ku sarpat. Kenca ia i gerbang kuta, idahna sekala diberu balu-balu, sangana muak ranting. I perkuankan Elia nina, entah sitik lau maka aku minum. Muak na laus ngelegisa, ilibuhkan Elia ia, baba pe sitik roti man bangku. Ngaloi diberue, ibas gelar Tuhan di batandu singgeluh, tuhu ku katakan man bandu. Maka lali roti ibas aku sekatan, sengkerau tepung tare mangkuk, rasitik minak tare botol. Endaku bepulung sitik ranting man baban kumulih ke rumah, gelah banci kutasakan pangan si sitik man bangku ras man anakku. Me pengkeri-kerina kami man, canah kencai mate laman kami. Olah kambiar nina Elia, banci isikap kendu pangandu, tapi ope dengar se bahal lebih roti segitik. Jenari babaman bangku, kenca bagai ibana banci itasak kendu man pangandu ras anakdu. Sabab bagai nina Tuhan di bata Israel, tepung bas mangku lah keri-keri, minak bas botol pela kurang-kurang ku pesusur udan ku tanah henda bagai nina Tuhan. Laus diberu balu-balu ilaku kena bagi si katakan Elia maka cukup pangan kala guna paksa si dekah sitik. Suara singgo ikatakan tuan ara Elia, tepung si ibas mangkuk la keri-keri, janah minak si ibas botol la kurang-kurang. Senina mamre ibas kelengate Tuhan, te manta sendah melumbar ibas masa sulit, la logis secara doni. Ugaka banci mere melumbar ibas masa sulit, kecuali adinggo mekapal gajutta, mekapal pundi-pundinta, mekapal jukut simpan sayatan. Banci mere alu melumbar. Tapi ada situasi sulit, man peterancam, la logis nina doni. Tapi kalau sila logis nina doni dai, logis nina Tuhan. Ya, logis ibas kalak si arkini teken. Sebab logika manusia krina teruh kebenaran kata di bata. Senina mamre ibas kegeluhun tapi banci jadi pernah lid pengalaman ta bagi pengalaman diberu balu-balu ikuta sarapat enda. Gambaran kegeluhan ibas masa-masa sulit, ibas masa-masa paceklik. Banci kita lego, kemarau panjang, banci perban wereng, larulih, ya, ulih juma, bagepe, pergiteken gejolak sosial, tatanan ekonomi, morak marik. Apa-apa tumburina sehmakana terjadi kesusahan. Piadungna pundi-pundi pesilit urak tiap wari. Bagaipe
ancaman ya sirbahanca kondisinta lanai sejahtera tentu rahbuina. Sementara selaku anak-anak Tuhan mamrege BKP iajuk kita ibas masa sulit EP mere alu melumbar. Tentu enda adisi baba cara berpikir dunia lah masuk akal. Tapi perlu ingat, ijem bedana gaya dunia, ras gaya surgawi. Gaya dunia, ya, argiteken lit basia, maka pang ia mere, pelengan tentu melumbar. Ya, enda sitik, gaya dunia. Tapi gaya surgawi, gaya anak-anak Tuhan, ijai lid sadahal si perlu ya si tengeti arah peristiwa si jadi man diberu balu-balu eda perlu singan labo ian cadi beru balu-balu ikut sarapat melala tapi engkai maka ia itu ju Tuhan engkai maka man bana berkena perintah. Jelas. Ia meskala diberu balu-balu ikuta sarapat. Si lalap ikurina si muhuli. Si ngenate Tuhan. Kelebihanna. Perbansema maka dibata. Milih ia jadi penampat man Nabi Elia. Lid bas ukurna si muhuli sajamon perban alasan berbagai faktor labanci i cidah kena tapi lid lalap bas ia ukurina si muhuli ngena te Tuhan maka man bana berkena perintah lang adi ukurna pe batu-batun nge labo bereken di bata bana perintah man bana kita pe selaku mamre iba situasi masa-masa sulit. Iba situasi masa-masa sulit olah sempat sulit pusuh ta. Artinya pusuh si sulit pusuh si lanai mengandalkan kiniulin Tuhan. Adi lalap syukuri Tuhan, si muhuli, si ngenatena, teklah kita pe ikut ibas barisan diberu balu-balu ikut sarapat si ngaloi pendilo Tuhan arkiteken perintahna guna kita berbuat lebih lagi amin nape situasi secara politik, sosial, ekonomi kurang mendukung. Tridah ndai uga diberu balu-balu enda ngaloi perseruhan Nabi Elia. Janaya tulus tupung ipidona roti sikitik. Kejujurna. Lalit sekatan sengkerau tepung ibas mangkuk rasitik minak tare botol. Kejujurna. Enca lit bas iya. Pe kenca kar tanggar kena matelaman meyarasanakna. Tapi dina Elia ulakam biar ban lebe man bangku ibana kari man bandu. Aida kam lakin arah kini teken si paguh bancing goyang diburu balu-balu. Tapi perban memang litbas ia kini ulin lalap yukurina jenari ibreken di bata man bana perintah kuasa ngeluh ukurna ilako kena ternyata payo kenca pelebe kena guna pehaga Tuhan arah Nabi Elia ternyata tepung ras minandai lakri kerese udan pesusur Tuhan.
Jadi, diberu balu-baluenda arah ketidakberdayana justru bancia mere melumbar mantuhan arkiteken naringin ca bekalna epe pelebekena mantuhan man banta snina mamre melumbare lalu mesti jumlahna wah ya ratusan juta iberikan mantuhan bahkan miliaran memang tetap beligane lit ngekrina tapi ada si pepayo ugandai ya proses diberu balu-baluenda mere mantuhan ia berangkat ibas titik kelemahanna ibas titik kelemahanna jenarim ia jumpa ras Nabi Elia tapi kini ulin pusuhna lik je gambaran kebenaran kata dibata ras dibata makekan ia guna ngaturkan gelahmin Nabi Elia banci ngalaukan kegeluhan ngumputi kegeluhunna kulebe warinda tentu ibasenda lik je proses ibas ia ngelakukan dahine lidje biak penembahan membangun harmoni ras dibata endam si i cidah kena lidje kegeluhun si harmoni ras Tuhan ibas ia pe nasakkan pangan man Nabi Elia ngulije harmoni makana meriah kali yakapna raste ia padan dibata tuhu ridah maka jadi bagi padan dibata rikutkan pengarapan naman Tuhan ibarat kena ukurna ibarat kena gegehna ras kasakai sedit ibas ia ibarat kena tapi kencase tading ibas ia lanai bo terturikan uga buena rimbangkan pak sase kondisi sangat-sangat sulit. Sanina mamre kita pe banci bagai iba situasi serba sulit baik politik, sosial, ekonomi bahkan pe entah pagi kedul lalu buku taman bagaimana kira-kira. Tapi jika kita suruh Tuhan mere alu melumbar mencidahkan isi pusuhta maka dibata mesin tua ibas adi bagaikan isi pusuhta amin apa situasi sulit yakinlah kita lid ibas barisan diberu balu-balu ikut sarpat ibas barisan ya persuruhan dibata lakon dat kendahin kepercayaan gelahmin arah kita lid misi simuhuli guna nehken surah-surah Tuhan ras kita yakin adi silakokan labu kita banci kemalun kadis serbanca jadi kesasing kini tekenta langadi perban melalange ya biasa-biasa saja adi soge ibas Lukas 20 sada ayat sada seempat turikan uga persembahan diberi singgong balu 2 peser catama kena sementara kalak baik endai ialah tanggung tapi kadina Yesus dah belinan persembahan diberu balu-baluenda arkiteken kerina silit ibasia ibare kena man Tuhan enda man banta jadi perenungan ibas kegeluhunta alu bagai nggo tangkas man banta maka ibas kita
mere melumbar mandi bata. Lali alasanna, enda sangat susah. Pasca enda anak sekolah, lengaka bayar kontrak rumah, liga angsurun mobil, entah kai deba. Bancinge tercipta alasan berbagai macam. Adikin, pusuh ta la ikuasai perintah Tuhan. Adi lakin jai perintah Tuhan sing kuasai pusuh ta bagi yang kuasai. Pusuh diberu balu-balundai. Pasti tercipta berbagai alasan. Sementara kan si jadi mandi berbalu-balu, maka ibas ia ngelakukan perintah di bata alasan kaipe labanci ngabatisa. Alasan kaipe labanci ngabatisa guna ngelakukan sing nate Tuhan. Ibas kepatuhanna, ras kini tekena, bagepe pengarapenna, maka jadi di bata i permuliakan, iya pe, i cukupi Tuhan kerina, keperuna la ketundukan sehudan dabuh kudoni. Kita pe, ulah timai, kenca kita bayak maka mereman Tuhan. Ibas kekurangan tepe, idah di batang pusuh ta. Mulumbare tanda kebanggaan man Tuhan. Mulumbare si kosongkan isi pusuh ta alu bi adoni maka si demi alu perintah Tuhan ya kasih banci selakokan ikatakan melumbar tentu rekutkan pemerintah di bataman bata pelain-lain mungkin melumbar basya sada senti. Si B ngasup 10 senti. Si E ngasup 10 meter. Tergantung buatan lid. Tapi pada prinsipnya melumbar kala si melumbar mereman Tuhan. Meriah kala ia kapna. Ngelakukan perintah Tuhan. Terjadi harmoni. Hubung ras di bata. Maka di bata ia permuliakan janah kita pe. Langgo pernah kekurangan. Justru endam perlu si benakan. Ibas kondisi pak sana kita sulit terpuruk. Ijem di batang lebuh kita. Ijem kita banci empegeluh kurta. Gelah min. Kaisi jadi. Pengalaman diberu balu-baluenda. Jadi pengalaman simbaru man banta. Sirbahanca lana kita biar mereman Tuhan. Amin nape masa-masa sulit. Argiteken masa-masa sulit la jadi alasan guna mereman Tuhan. Asa ngasup gegeh ras ukur talit. Amin ras kita toto. Terpuji kam Bapa arah persingendu. Enggo terjadi pemahaman simbaru man kami, galah alasan kai pela bancing ulangi kami, laku mere melumbar man Tuhan. Re kami bas Kristus, haleluya, amin.